الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين ثم اسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لا يعلمون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ومضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وأنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلد حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلد حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلد حيلتي أدركني صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد الذي جئنا بها من جميع والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به تنبرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لقى الله. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياكم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل جيش إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في دين ورسولنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah. إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. فصل في آداب الإمامة والقدوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أخف صلاة ولا أسمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أمن الإمام فآمنوا فإنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
ila akhir qauli Rasulillah kama rahimahullahu taala wa qala bi amina ma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kitab ini. Dan pada saat malam hari ini kita baca pasal fi adabil imamah wal qudwah. Ini satu pasal pada menyatakan adab-adab orang yang menjadi imam dan adab-adab orang yang menjadi makmum. Jadi orang yang jadi imam dan orang yang jadi makmum itu ada mempunyai adab. Ketahuilah oleh kamu, dan adab bagi imam dan makmum itu ada 25 perkara. Jadi adab makmum dan adab itu 25 perkara. Al-awwalu yang pertama, sugianya lah bagi imam itu bahwa menyaringkan akan sembahyangnya itu. Yakni jangan dilambat-lambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Kata Anas radhiyallahu an, "Ma shallaitu khalfa ahadin akhafu salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku pernah di dalam sembahyang di belakang seseorang yang terlebih ringan sembahyang dan tidaklah lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbah ringannya di dalam sembahyang bayi imaman itu. Jadi yang pertama adalah bagi imam itu menyaringakan lawan bacaan yang nyaring dan meringankan. Apa bacaan yang nyaring? Ya semalam seperti takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu dimulai dari alif Allah dan disudahi dengan rokbar. Allahu Akbar. Itu semalam lah. Yang terdahulu semalam. Kemudian yang kedua itu adalah Fatihah. Fatihah itu imam harus nyaringakan pada tempat yang nyaring. Seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau sholat asar dan zuhur itu kan tempatnya bagi mid. Artinya kada terlalu nyaring. Dan jangan juga pulang terlalu gimit. Amun terlalu gimit, telinga pulang kita kada mendengar. Hanya diwajibkan kita mendengarkan telinga. Mulai takbiratul ihram nih. Allahu Akbar. Nah itu tak. Ada kalau kita Allah. Aneh barunya. Atau Allahu Akbar aja. Kayak itu aja. Nah, itu kan kita dibuat semalam jasidin kasat, ta'rud dan ta'yin. Kalau jasidin semalam sebuluman ini nah. Kasat itu menyengaja aja kita. Sahaja ku sembahyang. Nah. Ta'rud mendatangkan sembahyang apa kita? Asar, duhur, maghrib, isya, subuh lah. Nah, wajib ke sunat kah? Nah, ta'yin ngereta. Ta'rud mendatangkan. Ta'yin menyatakan. Nah, kita ini sembahyang ini menyatakan. Ba'i imaman kah, bersurangan aja kah? Nah, kayak itu. Yaitu niatakan itu di dalam takbir itu. Jadi usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar yang kita ucapkan, kita niatakan di hati kita, diingatakan sahajako sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah, menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah, itu termasuk tuh qasad, ta'rud dan ta'yin. Jadi Allahu Akbarnya itu dinyaringi dan diiringi di dalam kita mengucapkan takbiratul ihram itu dengan qasad, ta'rud dan ta'yin. Ya sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Bar itu habis tuh. Nah, itu wajib tuh lah. Fatihah mulai bab bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu wajib supaya buju-buju mendengar telinga kita. Amin, amin itu sunat. Nah, itu sunat. Imam membaca Fatihah waladdallin
kemudian makmum menyahuti amin. Nah, kayak itu tak. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma sallaitu khalfa ahadin akhafu salatan wala atamma min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah aku sembahyang di belakang imam seseorang yang terlebih ringan sembahyang dan tidak lebih sempurna daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nang sempurna benar, nang menjadi imam itu adalah Rasulullah. Artinya kada terlalu berat, kada terlalu lawas. Itu telah. Jadi artinya bila sudah cukup kita membaca nang kayak rukuk, sujud, i'tidal, sujud pulang. Rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu kita ucapkan 3 kali. Kemudian bangkit kita daripada rukuk itu i'tidal ngarannya. Batahan kita sakadar sakunyangan sirih jurang bahari lah. Nah, artinya habis gerak kita. Jadi kita mengangkat daripada rukuk itu kita jangan lagi guyang-guyang. Tangan dengan bergerak lagi itu harus tegak. Itu kadar tumak ninah. Amun kita bergerak, kadar ada tumak ninah, itu artinya mengurangi rukun. Karena kan tumak itu sebagian rukun. Baik istirahat ya kita habiskan gerak. Nah, kayak itu tuh wajib. Kemudian lagi sesudah kita baca Fatihah, ayat itu sunat bagi bagi makmum yang menjadi imam. Bapak menyaringakan lawan meringkasakan. Atau yang terlalu panjang tuh lah ayatnya sedang-sedang aja. Kadang-kadang lebih sempurna kata Anas nih. Aku sembahyang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Nabi kita tuh ringan sembahyang, cepat dia kita tuh. Nah, kada galai itulah. Kan ada orang juga sembahyang tuh galai. Ngaran baca Fatihah tuh lambat. Bapak irannya kita. Nah, karena baca ayatnya pulang apa panjang. Yang dibaca tadi. Nah, ini nang khawatirnya kita sholat berjamaah itu kalau ada di antara dari jamaah kita nang sakit parut, nang behira kah? Nah, atau ada sesuatu umpamanya ada kepentingan yang jika diurus. Nah, kayak itu tuh. Jadi itu diringankan. Itu sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada adalah iqamah dan selesai daripada meratakan syaf. Jadi imam langsung aja mengucapkan takbiratul ihram, jangan dulu. Kita selesaikan dulu, kita lihati dulu nih. Apa bahasa kitanya? Rapi kah sapnya nih atau rapat kah sapnya? Nah, kayak itu. Jadi jarang tuh isi. Nah, kayak itu. Kenapa? Karena amun kada kita maisi, jar itu iblis namanya maisinya. Makanya itu menggoda merayu lawan kita nang sembahyang. Makanya nang kita sembahyang tuh kalau rajin lah. Sebelum sembahyang nih, tuhuk mencari baju nih nang dikandaki tidak ada. Pas sembahyang, para rokok tuh lah kak ingatan dihijar. Ujuku tadi saya tinggal di wadah si Ano. Nah, itu iblis itu mengatakannya sehingga terarah ke lain sembahyang kita itu. Bahasa kitanya kadang khusyuk. Selalu ingat lawan nang kita ingatakan tadi. Nah, maka oleh itulah Jasidin, kita sebelum sembahyang itu baca istighfar dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca pulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baca pulang doa. Mungkin kita hendak mau membaca doa nih sebelum takbiratul ihram tadi. Nah, apa doa kita kan banyak macam-macam kita doa tuh. Allahumma yassir lana umurana kah. Allahumma tawil umurana kah. Tapi itu jangan yang panjang. Doa itu nang ringkas-ringkas. Tapi nang paling ringkas doa nang mencakup keseluruhannya apa ya? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Karena doa saat itu doa dikabulkan. Kenapa jadi dikabulkan? Pertama adalah orang anak menghadap Sang Pencipta, yakni kepada Allah. Nang kedua pulangnya suci. Suci zahirnya, suci batinnya. Kemudian lagi mengarah kiblat. Nah, itu pang jadi doa tuh mustajabah. Doa itu jadi kita dikabulkan. Nah, kada istilah diterima aja, tapi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah banyak doa-doa yang mustajabah di dalam kita melaksanakan sholat. Makanya sholat itu pada logat tuh doa, doa. Pada istilah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Aqwalun wa af'alun bacaan dan perbuatan. Itu nang istilahnya tuh nang dalam sembahyang. Nah, aqwal itu bacaan, af'al itu perbuatan. Muftatihatun bitakbir diawali dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tuh sembahyang. Jadi artinya sembahyang itu sama-sama hadap kepada Allah. Makanya kita hakikatkan bahwa kita sembahyang itu adalah kita mi'raj. Makanya kan kita mengangkat tangannya kalau naik. Makanya kayak ini kita mengangkat tangan itu kan demi mi'rajnya. Nah kadang Allah jaga itu aja. Nah itu kan demi mi'raj. Maka mi'raj itu ke atas. Allah. Nah itu mi'raj artinya ke atas. Dan kita hayati bahasa kitanya, kita ingatakan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah menghadap kepada Sang Pencipta. Seakan-akan kita berhadapan lawan Allah. Allah yang bersifat zat yang wajib ada. Bukti dalil bahwa adanya Allah apa adanya sesuatu. Kita waktu sholat melihat pemanya sajadah, ingat kita. Ini adalah kemahasucian Allah. Allah yang menciptakan yang ada, aku lihat nih. Nah, jadi yang kita lihat itu apa? Kita ingat lawan Allah. Melihat lawan kursi parinya. Melihat lawan apa yang kita lihat pokoknya. Nah, selalu kita ambaliakan bahwa nang fa'alul lima yurid, nang memperbuat sesuatu itu adalah Allah. Nang kita beitih-itih jurang. Nang kita berjanak-janak, nang kita merasakan dalam hati kita, itu semua itu perbuatan Allah. Nah, sehingga kita kada lupa lawan Allah. Makanya sembahyang itu supaya kita ingat lawan Allah. Maka bila kita ingat sembahyang itu lawan Allah, Allah memperhatikan adalah ibadah kita sholat. Maka doa dikabulkan oleh Allah. Hasrat dan cita-citanya disampaikan oleh Allah. Dosanya diampuni. Dan ia dicurahkan rahmat. Dan semua nang apa yang pinta itu Allah kabulkan. Nah itulah sembahyang ini punya bujur sempurna ajar kita. Nah, jadi mulai dari takbiratul ihram. Kemudian kita membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu kita dengarkan telinga kita. Nangganakin kauli. Kauli itu bacaan. Arti bacaan itu kan kita mendengar telinga. Amun kita kada mendengar telinga itu bukan kada bacaan itu hafalan ngarannya. Nah, ingatan aja itu ngarannya. Nah, itu harus dibaca. Wajibkah apa sunat? Itu hukumnya wajib. Nah, jadi ingat kita Fatihah itu nang wajib kita baca mulai bab bismillah sampai walad dolin. Nah, itu tak nang wajib kita baca. Amin itu sunat. Kita surangan Bang boleh lah. Boleh, sunat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengucapkan amin itu takminul malaikah. Malaikat maaminakan juga. Maka bilanya babi bairingan ya kita. Lawan aminnya malaikat, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Nang pabila, nang dosa nang tadahulu, dan dosa nang akan datang. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah inilah istimewanya inilah nang kita mengucapkan amin tadi. Makanya kita sembahyang sorangan kan baca juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya kita.
Nah, makanya membaca Fatihah itu jangan di dalam hati. Kalau di dalam hati itu namanya rukun kalbi, lain rukun kauli. Nah, rukun kauli kan harus dibaca. Nah, itu tadi takbiratul ihram, Fatihah. Dan kita bayar aja itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian tahiyat. Tahiyat mana wajib? Tahiyat awal. Tahiyat apa awal tuh nang wajibnya mulai at-tahiyatu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu wajibnya ta. Tahiyat akhir pun demikian. Nang wajibnya mulai at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah sampai ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, nang kita tarusakan itu sunat. So, sunat. Walaupun sunat, itu jangan kita tinggal juga. Kamu kita tinggal bersih aja tanpa ada sesuatu hal, maka kada boleh. La yutimul wajib illa biha jar pikih tong kaita. La yutimul wajib illa biha. Kada akan sempurna nang wajib itu kecuali menyampurnakan sesuatu barang nang termaktub di dalamnya. Nah, termasuk kan ayat. Sunat. Bahajar. Tinggal gen ayat. Nah, basing aja tuh ngarannya. Nah, itu kada boleh karena itu terkait sama kunut, sama tahiyat awal. Kan tahiyat awal itu sunat aja. Nah, bujur sunat tapi itu menyampurnakan nang wajib. Amun kita laksanakan nang sunat itu ada di antara nang wajib cok, dia kita tuh cedera. Maka nang menapaliakan, nang menambaliakannya nang sunat itu tadi. Nah, itu penggirian kita buat. Nah, nang kita buat, kita baca seperti ayat. Ayat itu terserah kita. Anak mana kita baca ayat. Iqra'u ma tayassaru minkum janabi. Bacalah ayat itu yang ika mudah. Nah, ini baca ayat yang baca yang panjang, tebulik-bulik. Nah, itu sampai 3 kali dikarasinya itu batal sembahyangnya. Nah, kada boleh. Kita sekali umpamanya nih. Baca umpamanya apa? Qul ya al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Tadi ingat? Apalagi sambungannya nih. Wala antum abiduna ma a'bud. Tahan pulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, keempat nih jangan lagi. Lebih baik rukuk aja. Atau kita ganti. Lawan ayat lain. Baca pulang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Umpamanya nih. Nah, ganti yang lain aja daripada kita kebulik-bulik. Abud palingnya nih. Sampai 3 kali sudah. Lalu sampai 4 kali itu kada boleh. Kalau imam yang lain mengatakan makruh. Ada imam yang lain adalah batal. Karena mengarasi nang wajib nang kada diwajib, mengarasi nang sunat nang kada diwajibkan. Nah, makanya ayat ini kita mencari yang sedang-sedangnya aja nang supaya kita nyaman membaca. Apa arti dalam nyaman membaca? Artinya kita membaca itu kan makhrajnya, la hurufnya, kalimahnya, wakaf lazimnya, wakaf musakal kaliminya, mad ariti sukunnya. Nah, kayak itu tuh diperhatikan. Walaupun kita ayat nang pendek tapi sempurna. Seperti inna a'taina qul huwallahu ahad. Nah, anda panjang itu daripada kita membaca banyak kayak sabihis, al-ata. Nah, kita baca tadi. Karena wal fajri walayalin asyar. Tapi membacanya bahasa kitanya lepas. Apa lepasnya? Nah, kan itu ada huruf, ada makhraj. Kemudian ada tajwidnya juga, ada mad arid sukun, ada mad arid wajib mutakal wasif apa kalimi, ada mad wajib kan apa musakal apa kalimi lah, ada juga itu. Nah, ada mad wajib muttasil, ada mad wajib fasil, ada mad wajib arid sukun. Nah, daripada kita kada tahun itu, maka nang imam pada lain lagi, lain pada surang. Nah, itu cari janabi yang paling mudah lawan kita menjadi imam. Makanya imam-imam Al-Haramain itu
Kada gampang ih. Apa yang kada gampang nak? Pertama dulu ilmu Al-Quran tuh menjiwai dulu. Nang kedua bujur-bujur hafal. Nang ketiga mengamalkan. Makanya amun orang jadi imam di Masjidil Haram tuh kada mengamalkan dari Al-Quran itu ampih orang. Nah, kenapa? Karena nang dipimpin tuh ada sedikit berapa juta manusia nang di seluruh penjuru nih nang tulak ke tempat itu. Nah itu pang lah. Jadi mungkin kita dilanggari paling kampung lah. Mungkin kita di rumah paling anak buah. Nah kayak itu tadi. Nah itu pun kita wajib jaga. Apa nang dijaga? Ya kayak tadi hurufnya nangaran alif, alif. Nangaran ain, ain. Nangaran kop, kop. Nangaran kap, kap. Nah kayak itu tuh. Tuh wajib kita mah perhatikan urusan bacaannya itu rukun, kauli ngarannya. Nang kedua bahwa janganlah imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamah dan selesai daripada meratakan shaf. Jadi meratakan shaf itu sebagian kesempurnaan sholat berjamaah. Nang ketiga bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Nah, ketika takbir itu imam tuh sunat dinyanyikan Allahu Akbar. Nah, kayak itu tak disunahkan. Supaya apa? Supaya mendengar makmum. Nah, jadi kan kayaknya bangkit anak anak rukuknya. Allahu Akbar. Jadi harus nyaring tak? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi, nah, kayak itu tak? Sekira mendengar makmum. Ini bagi imam. Nang ketiga, bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum tadi telah. Nang keempat, bahwa jangan menyaringkan oleh makmum akan suaranya melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya. Nah, jadi bagi orang makmum jangan menyaringkan terlalu nyaring ya kita. Cukup kita mendengar telinga kita aja. Kita nang sendiri aja yang mendengar. Nah, jangan juga pulang terlalu gimit. Kalau mendengar pulang kita sekadar artinya kita baca Fatihah. Kenapa aja? Karena kan kalau kita bacaan tuh kita mendengar telinga kita tahu salah. Tahu salahnya yang kita baca. Amun kita kada mendengar telinga kada tahu kita salah kah kadakah. Nah, jadi itu wajib didengarkan telinga mau ketika membaca yang wajib. Takbiratul ihram kan wajib. Fatihah wajib. Nah, itu didengarkan tahayat wajib. Salam wajib. Nah, itu tuh wajib didengarkan telinga kita. Sekadar kita mendengar. Sudah kita mendengar kan, iya sudah tuh kada berusaha sampai mendengar orang lain. Nah, kayak itulah. Nang kalima, sugianya bagi imam berniat akan jadi imamnya supaya dapat fadilat berjamaah. Jadi imam itu wajib meniatakan bahwa ia jadi imam. Amun kada diniatakan, inya itu kada dapat pahala beimaman. Nang dapat siapa? Makmum. Nah, makmum nang dapatnya imam pangkah kada dapat. Nah, itu Pang. Jadi wajib si imam itu berniat bahwa itu menjadi imam. Maka jikalau tiada diniatkan akannya demikian itu, maka sahaja sembahyangnya dan sah sembahyang makmumnya, tetapi tidak dapat baginya itu pahala berjamaah. Nah, kalau sembahyangnya sah, nah, sembahyang makmum sah, tapi si imam itu kan dapat pahala berjamaah. Dan pahala berjamaah itu bagi makmum juga. Nah, nang dapat pahala berimaman itu hanya makmum. Makmum aja nang dapat pahalanya. Keenam, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan na'udhu seperti yang adalah imam membaca daripada suatu bacaan iftitah itu dengan memperlahankan akan yang demi itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Jadi
orang nang berimaman, orang nang sembahyang sorangan pun juga diperlahankan membaca doa iftitah itu ada. Kan dilambatakan ya kita jangan terlalu cepat. Nah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman itu. Nah, itu diperlahankan ya. Nah, jangan terlalu cepat dengan mengucapkan a o. Kan tadi sunat sebelum baca Fatihah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pegang aja. Nah, hanya bismillah itu banyarin. Sembahyang surangan atau sembahyang imamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak itu dulu tak. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Bagi Imam Syafi'i. Kan Imam Nawawi dan dia kan baca bismillah. Langsung aja ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangannya langsung aja. Itu ada juga imamnya itu telah. Bagi kita Imam Syafi'i wajib membaca bismillah. Sunat kita baca a'udzubillah itu. Jadi bagaimana itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu tuh. Bagaimana dia kita. Demikian juga orang nang sembahyang suranganan. Ya sembahyang ngantuk itu juga. Nah, didengarakan juga talinga. Jangan juga begimit bahasa kitanya. Supaya apa? Supaya tahu kita benar atau salahnya di dalam bacaan kita itu. Nang ketujuh sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiriannya. Nah, jadi wajib bagi imam menyaringakan dia kita suaranya ketika ia membaca adalah surah Fatihah. Nah, apabila 2 rakaat subuh, 2 rakaat adalah maghrib, 2 rakaat isya. Bagi orang sembahyang sorangan sunat bahwa ia sembahyang sorangan itu dia kita menyaringakan lawan apa bacaannya. Nanya punya sorangan sunat aja supaya mendengar aja telinganya nih lah. Jangan sampai kada mendengar telinga kita. Nah mana yang baca Fatihah tadi. Nang kedelapan sunat bagi imam dan makmum. Nah ini imam dan makmum nih. Dan orang yang sembahyang sendiriannya. Bahwa menyaringkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang nyaring. Nah jadi kalau sembahyang nyaring kita sunat tak mengucap amin. Nah itu sunat tak kita. Baikkah itu imam ataupun makmum. Imam mengucap amin juga, makmum mengucap amin juga. Jadi artinya imam ada berdiam pang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi imam 42. Yang berdiam bahasa kitanya. Nah, ini aturan lah di dalam kita menjadi imam di makmum. Nah, ke-9 sunat disertakan amin makmum dengan amin imamnya. Nah, jadi beimbai aja kita. Bersama-sama. Jangan begelincak. Nah, jangan betagelincak bahasa kitanya. Artinya beimbai. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Nah, tegelincak. Karena mana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida ammanal imamu fa'amanu." Fa innahu man wafaqa ta'minul malaikah wufira lahu ma taqaddama min dambih. Apabila mengucap imam akan amin maka menyertakan oleh makmum artinya beimbai imam amin dan makmum merenge yakni mengucap adalah amin maka bahwasanya barang siapa muafakat amin itu akan aminnya malaikat dia kita beimbai tak pas mencucuki nih lawan aminnya malaikat niscaya diampuni baginya itu akan yang terdahulu daripada dosanya. Dosa-dosa kita dulu diampuni oleh Allah
Nah, kita mengucapkan amin itu tadi. Baimbai lawan imam. Nangka 10 sunat bagi imam, diam sedikit kemudian daripada membaca Fatihah. Imam membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berdiam dulu imam nih. Nah, itu sunat tak. Jangan langsung dibaca itu ayatnya. Kenapa ajar? Jadi batahan, berdiam supaya ajar dapat ia bernapas. Nah, ketika berdiam itu menarik napas supaya ada napas kita. Dan sunat bagi makmum pada tempat adalah diam itu membaca Fatihah bersembahyang yang nyaring. Nah, jadi kan imam selesai baca Fatihahnya kan amin ya kita berdiamnya nah kita membaca Fatihah. Ini makmum membaca Fatihah. Nang kasambil dan kasabelas tidak sunat bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring. Nah, sembahyang nyaring apa tadi? Subuh. Lah, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Itu kada boleh kita baca ayat. Imam salam baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia imam baca ayat nih. Lalu kita membaca ayat juga. Nah itu makruh, kada boleh. Jangan jangan kita baca surah bagi makmum. Maka ketika itu sunat bagi membaca surah kalau di waktu adalah sembahyang nang begimit. Nah asar. Sembahyang zuhur. Ya, kita kan mendengar imam yang baca ayat. Lalu kita sunnah baca ayat. Barang aja ayat apa? Kita qul huwallah kah? Qul a'udzu birabbil falaq kah? Inna a'tainaka. Nah, itu baru kita sunat. Tapi kalau sembahyang nyaring kada boleh. Makruh kita kada disunatakan baca ayat. Cukup imam aja baca ayat. Makanya kita disunahkan mendengarkan. Nang ke-12 sunnah bagi imam bahwa jangan melebihi akan tasbih rukuk daripada 3 kali. Nah, kalau imam jangan melebihi kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, 3 kali. Jangan melebihi daripada 3 kali itu. Bagi siapa? Bagi imam. Nang ke-13 sunnah bagi imam jangan melebihi tasyahud awal. Kemudian daripada katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti ke situ aja. Jangan dilebihi. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik. Nah itu kada boleh itu. Nah itu jangan melebihi. Bagi tasyahud awal. Cukup dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-14. Hendaklah diringankan atau diringkaskan pada 2 rakaat yang akhir atas membaca Fatihah juga. Nah, ini rakaat yang akhir itu kan kita disunahkan kita bancap aja kita baca Fatihah jangan lambat kayak itu telah. Nah, itu pada rakaat terakhir. Kemudian yang ke-15 bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya maka tiada ridha makmum atas yang demikian itu. Nah, lalu si imam nih sembahyang saling wawasan benar menjapa ayatnya sehingga panjang benar. Nah itu kada boleh tuh. Kalau di antara nang makmumnya kada ridhonya karena kebanyakan panjangan ayat itu. Kenapa? Kebetulan punya orang lama lantuhut. Makmum nih terjelokop kasihan. Nah itu jadi itu diringankan. Nang ke-15 bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya jika tidak ridha makmum atas yang demikian itu. Jadi kalau imam nih jadi imam, makmum nih kan macam-macam kolornya apalagi kayak tarawih toh. Lambat kita baca amin. Amin ya. Nah, tutunya supaya dicapatakan tuh. Baca Fatihah jangan benak belambat. Ya ada kajian di belakang tuh. Amin ya. Nah, itu tuh kalau kelambatan baca Fatihah
sama mendaki sembahyang na wajib. Nah, kayak itu diringankan. Khawatir kalau pina makmum itu kada ridho. Ke-16, sunat bagi imam bahwa jangan malabihi ia pada doa yang di dalam tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu yang dilabihi itu subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Habisnya itu kalau nah atas sekurang-kurang daripada tasyahud dan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajibnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kasih tahu jangan wajibnya menyambung kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina itu sunnah. Nah, jadi bagi orang yang makmum ataupun imam kada usah dilebih utama imam jangan dilebihi itu. Cukup dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Langsung bang kita ini menosokkan sembahyang rakaatnya. Ke-17 sunnah bahwa diniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Nah, jadi si jadi imam nih disunahkan menyatakan bahwa itu mengucapkan salam nih artinya memberikan salam kepada makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Nang si imam nih disunah menyatakan bahwa itu jadi imam memberikan salam lawan makmum. Makanya itulah bila imam nih Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Langsung aja makmum tuh nyautin Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kayak itu tak. Kenapa? Karena hakikat dan niat si imam inya mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri itu ia meniatkan kita memberikan salam kepada makmum yang di belakang. Nah, kayak itu tak. Lalu si makmum ini kan menyauti juainya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi makmum, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kayak itu tuh. Itu nang sempurna. Salat saikong salah seseorang itu berjamaah. Nang ke-18. Meniatkan segala makmum pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya itu. Nah, jadi si imam mengucapkan salam. Hakikatnya dia memberi salam lawan si makmum. Jadi si makmum ini kan karena habis salamnya lalu salam nang terakhir makmum imam itu jadi makmum menyambung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, itu artinya menjawab salam imamnya itu. Ke-19 sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sembahyang kemudian daripada salam itu. Jadi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bertahan dulu itu mata. Hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hanya apa nang wirid kita baca. Nang ke-20. Sunat bagi imam ketika berhenti itu bahwa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu kepada mihrab. Nah, jadi bagi si imam sunat nih ketika ia berhenti itu bahwa ia menjadikan akan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu kepada mihrab. Mihrab itu ya tempat kita sujud. Jadi artinya tegak di dalam apa nih bahu kita. Jangan dihiringkan ke kanan, jangan dihiringkan ke kanan, ke kiri. Karena mana khawatir kita membelakangi kiblat hukumnya. Amun yang membelakangi kiblat maka batallah sembahyang kita. Ini karena ada nih yang membatalkan sembahyang nih. Kan membatalkan sembahyang itu karena terbuka aurat. Membelakangi kiblat. Lah kada membaca Fatihah. Kada membaca tahiyat, kada salam. Nah, itu batal itu sembahyang kita. Wajib bahasa. Amun kada bahasa kita kada sah sembahyang kita, maka itu hukumnya kita tautang. Nah, itu wajib kita qada. Kalau sudah selesai daripada adalah waktu sembahyang habis kita. Nah, amun kita sembahyang bahasa itu sembahyang qada aneh lagi. Itu mendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ke-21.
Sampai sini aja panjang lagi nih lah. Panjang nih banyak. Ah, kadangnya habis waktu. Habis waktu. Mana ada waktu aja kadang-kadang mengkoda. Cuma bahasanya sembahyang. Nah, itu bahasanya sembahyang. Karena membelakang daripada kiblat itu. Atau bergerak dengan 3 kali gerak. Bergerak 3 kali gerak itu betul juga sembahyang kita. Badaham-daham. Ketika sembahyang nih. Nah, itu sampai 3 kali gerak kan batal. Namun bersengaja. Nah, ya kan ada yang bersengaja nih tuh. Kan mau orang tua kan ada. Kalau nang sidin menggetar awak nih kan kada apa-apa nih tuh. Karena ada sesuatu lah. Amun nang orang yang tegak aja loh, pindah bergoyang sampai 3 kali gerakan itu batal. Kada boleh itu. Karena sholat itu ya kita tuh tantram, khusyuk, hudu dan hudur. Khusyuk, hudu dan hudur. Huduknya kita tantram. Nah, kada ada mempunyai gerak lain pada gerak sembahyang. Kemudian angka 21 sampai sini janganlah karena kita sambung pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.